हेलो भाई नमस्ते। आज छुट्टी अच्छी बाजाम बगीचा देख बाजाम बगीचा को आसी देखिया बाजाम मिलूँ कि कौन कुछ देखिया आउरी भी सांगरे आसंती लोक देख बाजाम है बहुत खरा अच्छी गरम हो हवा हो जंगल रे देखिया बादाम खाଇବା कौन लगे मिठा अच्छी सांगरे आउ गोटे लोकटे आसी बाल्टी धरिकी कुआड़े पशि आई देखा ना आउ छिंडे खाइबार लगी गोटे बाजाम देख भारी टेस्टी अच्छी खाई होने सबू रस बोई जाऊँगी देख ये नाला बाजाम ये गोटे कलर बाजाम देख छोट छोट हो गोटे नालार छिंडेवा देखिया गली पड़ा हाथ देख आउ गोटे छिंडेनी नालाटे ये गोटे कलर बाजाम पड़ी जाइए देख केते बाजाम पड़ी पड़ी कौन मंजी नहीं जाइए छिंडे की आउ काजू नहीं जाइए फल पड़ी आउ हाँ सर बस देख है आंब देख केड़े केड़े आंब देख ये आकु टोटा कहते थी आंब बगीचा आवा लोक खोजा पाइबा कौड़ी से जाइए आउ गोटे छिंडे खाइबा ये गोटे प्रकार आंब ओली छोट छोट है ये गोटे प्रकार आंब एथर आंब कम देखा जाउची बेसी हैनी देख छोट छोट आंब है एथर बेसी आंब हैनी ये सब आंब पड़ी जाइए ये छोट छोट आंब ये खट्टा आंब बाघर खट्टा फटा हो आंब ये गोटे आंब कि आंब ना जानी बड़ बड़ आंब ये अब छोट अच्छी देख ये देख ये है आंब एठी प्रबल है आंब देख ओली आंब एठी छोट आंब बहुत फली देख बहुत आंब फली जा कौड़ी देखा से लोक आसंदी सांगरे बेचाला लोक आ गोटे छिंडेया आ गोटे भल के देखिकी छिंडेबा छोटे छिंडेबा बड़ खाई होनी
এইଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା। ଏଇଟା କଷି ଅଛି, ଟିକେ କଷି ଅଛି। এইটাକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କରି ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ତାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମିଳେ, ଘରୁ ତା ଭିତରୁ ଗଲେ ଦେଖିବା। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ, ଏଠି ବସିକି ସବୁ ପୁରାପୁରି ହେଉଛି। ହଁ ଦେଖ, ଏତିକି ବାହାରିଲା। ଏଇ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ମୋର ଖୋଜୁଛି ସବୁ। ଗଛ ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ, କାଜୁ ଗଛ। ଦେଖିଆ ପଣସଟି ଅଛି, ଦେଖିଆ ପଣସଟି, ପଣସ କଠା ମାନେ କଷି ତରକାରୀ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ। ହଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ। ଏଠି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ, ଏଥର ଆମ୍ବ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଦେଖା ନାହିଁ। ପଛ ଥର ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ହେଇଥିଲା, ଏଥର ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି ଆମ୍ବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଆମ୍ବ ସବୁ ଓଳିଛି, ଏଇ ଆମ୍ବ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଦେଖ, ଆମ୍ବ ହେଇ ସବୁ ଓଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ହେଇ, ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ଆମ୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ, କଷି ହେଇଛି, ପାଚି ନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇକି ଖଟା କରିବେ ସବୁ। ଦେଖ, ଆମ୍ବ ସବୁ ହେଇ ଓଳିଛି। हाँ हाँ, ಎಲ್ಲ ଦେଖ, ଘରକୁ ଆସିଗଲି। ଆଉ କାଜୁ ବାଦାମ ଏତେ ମିଳିଲା, ତା ଫଳ, କାଜୁ ତ ଆଣି ହେଲାନି, ଖାଲି ଫଳ ଆଣିନି। ଆଉ ବାଜା ଆମ୍ବ କହନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମିଳୁଛି, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ହେଇଛି।